ବକ କୁଳିରକ କଥା। ବଗ ଓ କଙ୍କଡ଼ା କଥା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବକ କୁଳିରକ କଥାର ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମ୍ ନାମ ସଂସ୍କୃତ ବାଙ୍ଗ୍ମୟସ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ବଳିତମ୍ କଥା ସାହିତ୍ୟମ୍ ଅତୀବ ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ନାମକ ସଂସ୍କୃତ କଥା ଜଗତର ନୀତି ସମ୍ବଳିତ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ନୀତି ବିଶାରଦେନ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମଣା ଇଦମ୍ ବିରଚିତମ୍। ନୀତି ବିଶାରଦ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ରଚିତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ମିତ୍ରଭେଦୋ ନାମ ପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ରମ୍। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ମିତ୍ରଭେଦ ନାମକ ପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ର। ତତ୍ର ସପ୍ତମୀ କଥେୟମ୍ ଭବତି ବକ କୁଳିରକ କଥା। ସେଠାରେ ସପ୍ତମ କଥାଟି ହେଉଛି ବକ କୁଳିରକ କଥା। କଥାକାରଃ କଥା ମାଧ୍ୟମେନ ବାଳାନାଂ ମନୋରଞ୍ଜନମ୍ କରୋତି। କଥାକାର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। ଅତିଲୋଭଃ ମୃତ୍ୟୁଃ କାରଣମ୍ ଇତି ନୀତିଶିକ୍ଷା ଅତ୍ର ପ୍ରଦୀୟତେ। ଅତିଲୋଭ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି ନୀତିଶିକ୍ଷା ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି। ଅତୀବ ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ। କଥେୟମ୍ କଥା ଯୁକ୍ତ ଇୟମ୍। ମନୋରଞ୍ଜନମ୍ ମନଃ ଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନମ୍। କାରଣମିତି କାରଣମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ବାଙ୍ଗ୍ମୟସ୍ୟ କଥା ଜଗତର। ଅତୀବ ଅତ୍ୟନ୍ତ। ବିରଚିତମ୍ ରଚିତ ହୋଇଛି। କଥେୟ କଥେୟମ୍ କଥା ଯୁକ୍ତ ଇୟମ୍। ତାମାନେ ଏହି କଥା। ବାଳାନାମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର। ପ୍ରଦୀୟତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରକ ପଦ ଦେଖିବା। କଥା ସାହିତ୍ୟମ୍ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ବିଶାରଦେନ ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମଣା ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ବାଳାନାମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ଏହା ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ସମାସ ପଦ କୋଉଟା କୋଉଟା ହେଉଛି। କଥା ସାହିତ୍ୟମ୍ କଥାୟାଃ ସାହିତ୍ୟମ୍ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ଲୋକେ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ନୀତି ବିଶାରଦେନ ନୀତେଃ ବିଶାରଦଃ ତେନ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମଣା ପଣ୍ଡିତଃ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ତେନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରାଣି ଯସ୍ମିନ୍ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ମିତ୍ରଭେଦଃ ମିତ୍ରାଣାଂ ଭେଦଃ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ପ୍ରଥମତନ୍ତ୍ରମ୍ ପ୍ରଥମଂ ତନ୍ତ୍ରମ୍ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ବକ କୁଳିରକ କଥା ବକ କୁଳିରକୟୋଃ କଥା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। କଥାକାରଃ କଥାଂ कारयति ଇତି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। କଥା ମାଧ୍ୟମେନ କଥାୟାଃ ମାଧ୍ୟମଃ ତେନ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ନୀତେଃ ଶିକ୍ଷା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କୋଉଟା କୋଉଟା ହେଉଛି। ସମ୍ବଳିତମ୍ ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ବଳ ଧାତୁ କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ସିଦ୍ଧ ଧାତୁ କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବିରଚିତମ୍ ବି ଉପସର୍ଗ
रच धातु क्त प्रत्यय। भेदः भिद धातु घय प्रत्यय। कारः क्रू धातु घय प्रत्यय। कारणम क्रू धातु णिच प्रत्यय ल्युट प्रत्यय। नीति नि धातु तीन प्रत्यय। वर्तमान आमे जिबा बककुड़ीर कथार विषय वस्तु परक। अस्ति कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे नाना जलचर युक्त महत्सरः। कौनसी एक वन प्रदेश रे नाना जलचर युक्त विराटकाय सरोवरटे थिला। तत्र च कृताश्रयः कश्चित् बको वृद्ध भावम् उपागतो मत्स्यान् व्यापादयितुम् असमर्थः। एवं सेठारे कौनसी एक बुढ़ा बगटी आश्रय नहीं बार्धक्य हेतु माछ मारिबाकू अक्षम होई रही थाए। ततश्च कृत्कामकण्ठः सरस्तीरे उपविष्टः अश्रु प्रवाही धरातलम अभिसिंचन रुरोद। एवं ताहापरे भोक उपासरे पोखरी कूଳରେ बसी अश्रुधार गड़ाई धरातल ओदा करी कांदुथाए। अस्ति कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे नाना जलचर युक्त महत्सरः। अस्ति अच्छी कस्मिंश्चित् संधि विच्छेद हब कस्मिन् युक्त चित्। तार ओडिया अर्थ होछि कौनसी एक वन प्रदेशे वन प्रदेश रे ये कारक पद अधिकरणे सप्तमी। समास हब वनस्य प्रदेशः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष समास। नाना जलचर युक्तम नाना जलचर युक्त समास पद नाना जलचरैः युक्तम तृतीय तत्पुरुष समास। युक्तम प्रकृति प्रत्यय हब जुज धातु क्त प्रत्यय। महत्सरः विशाल पोखरी कारक पद कर्तरी प्रथमा। तत्र च कृताश्रयः कश्चित् बको वृद्ध भावम् उपागत मत्स्यान् व्यापादयितुम् असमर्थः। तत्र सेठारे च एवं कश्चित् कृताश्रयः कृताश्रयः आश्रय करी समास पद हब कृतम आश्रयम जेन सह बहुव्रीहि समास। कश्चित् संधि विच्छेद हब कह युक्त चित्। कश्चित् अर्थ कौनसी। बको बग कारक पद कर्तरी प्रथमा। वृद्ध भावम उपागतो संधि विच्छेद हब वृद्ध भावम युक्त उपागतः। ओडिया अर्थ होछि वृद्ध भाव कारणरू। ये समास पद वृद्ध भावम वृद्धस्य भावः तम षष्ठी तत्पुरुष समास। उपागतः एठी प्रकृति प्रत्यय हब उप उपसर्ग आ उपसर्ग गम धातु क्त प्रत्यय। मत्स्यान् माछ गुड़िकु कारक पद कर्मणि द्वितीया। व्यापादयितुम् असमर्थः संधि विच्छेद हब व्यापादयितुम् युक्त असमर्थः। व्यापादयितुम अर्थ मारिबाकू असमर्थः अर्थ समर्थ नुहे। असमर्थः समास पद हब न समर्थः नय तत्पुरुष समास। व्यापादयितुम प्रकृति प्रत्यय हब बि उपसर्ग आंग उपसर्ग पद धातु णिच प्रत्यय तुमन प्रत्यय।
ततश्च क्युत्कामकण्ठः सरस्तीरे उपविष्टः अश्रुप्रवाहैः धरातलम् अभिषिञ्चन् रुरोत। ततश्च संधिविच्छेद हब ततः जुक्तच्च। ततः अर्थ ताहा परे। क्युत्कामकण्ठः क्युधातुर होई समासपद ये क्युदा ख्यामः कंठः जस्य सह बहुव्रीहि समास। सरस्तीरे संधि विच्छेद सरह जुक्त तीरे ओडिया अर्थ पोखरी कूଳରେ। कारक पद अधिकरणे सप्तमी। समास हेले सरसः तीरम तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष समास। उपविष्टः बसे। उपविष्टः प्रकृति प्रत्यय हब उपसर्ग विष धातु त प्रत्यय। अश्रु प्रवाही अश्रु प्रवाहित करी। कारक पद ये प्रवाही करणे तृतीया। समास हेले अश्रूणां प्रवाहाः तैः षष्ठी तत्पुरुष समास। धरातलम अभिषिञ्चन संधि विच्छेद धरातलम जुक्त अभिषिञ्चन। ओडिया अर्थ धरातल ओदा करी। ये कारक पद कर्तरी प्रथमा। धरातलम समासपद तार विग्रह वाक्य होउछि धरायाः तलम षष्ठी तत्पुरुष समास। अभिषिञ्चन प्रकृति प्रत्यय हब अभि उपसर्ग सिच धातु शत्रु प्रत्यय। रुरोद कांदुथिला।